Ewa alni ñogotuma ewa balma karta TV international mahel ke baga benajele malikono ani malikoka demisena hara moba koto ka nya holibe nya si al benajele ma ko alaka layni sabati alaka sutra al denge ni al balma kelmo kramo magasa ka bo karta de dolu ben kiliko kraso bi benajele ho ko alaka sababu nyuman dama alaka am benajele sago ke anye munu ta mi nyuma sirati ka kla ka nyini ewa benajele he toujours ale kele ka kele nelo karta atsinga lo ni karta ngalte o mune batu karta bi singa lo abi homa ko buldi nyogoma ka nyogon kanu ikomi holo atumi chugumi bi mfalu ho ka mokelu ho ka mamalu ho ka mbalu ho ka nyamakala lu ho bi bena jelen ho nyoro ho karsa itani ndamita ka dabla mobile kote ko adamita bali kabsa utiko ita ku damita ka dabla mobile kote ko halitungana damita donc al video partager ñolo ho kuma nonu ko non go ambi mi ho dro mo le kasinga famia kalonga ho ambi bele nafa kama hali mo kele no bi mahila sebo o sen ka sababu te ka hakilna cere donc al bismillah karta tv sahih mobile côté ça plus tarder kuma mi miembi abi homa ko bogoni ni nelo ka bogoni e bamanan kam male ka gorokanto ko banguno a kelenga gela na si mali ro chamande parce que halo lun tambe tola nyama ana dol maka ka bogoni sa ngon ma pire nyen ngali ken to me ka do re sambi kana nati aluka ye kalonga ho bogoni mi heminti quoi donc bogoni ngelo no ka kiene mi la moluka hali an kartay intina dugu to ho ka ho ni mini duguti ndati na soma me bogoni ngelo no ka kiene kede na hota ko a ho ne ko ni ba hodro ko hatakuru magama ne lo na hota anga kinyayro ko musulu ani mo chama bo keluta ko ni masinga mbulula o olunta kiseka ko sebe mais musu futulelu ni suntuno le bi boni nyimi adun akasara afanga kabo dolu mana kuma abi musu yera bali denwuluna dolu re mana kuma abi jolko dese si musuma dolere mana kuma hali son pis nunu abasinga bla haramatena ali tason jalani nunu c'est comme jolku dese dro donc a heye aklenga kene kede parce que ne wallahi ruta kuo kune nabi kene si amma ne nyama na yemba ho beka vili kilo ka boni ku kile amainde boni amainde akelo no ka gelami nasi amaye a fanga ka bonde donc karaso lelo ka bokanilla al kuluka aye karta wunu toje ate sanjire bodol go ko abe boyro dolu kana albasa ne ko nimbi minu yoro long tume ka hala video ka nye men mina ta ko mini ala sonda ma albena video yi ni ala shilo ka ma ko albena video yi boni a boni kelo no ka kieni ka karta ne billahi mo chama bana ba to le lo wal ma denku gelale mo chama ma ne ya andarsi ka fen chama nyanyina ka bamanan no ko boni de ko bankuno mais ne koni ye chuguyata minye hata kuru magamanelo
donc bogoni kelo ka keni milla an heya fa ka bune donc be ka vili kilo an ka bogoni ku kele ho ka sha dana note san dama lu nyina ko he awa ibi demesono mi o demesono be doya de billahi abi doya parce que dolgo ko abi musu bali hali bangena abi jolku de sisi musuma akacha kwa akacha donc o ho bena jelenye banguno ni bamana ko bogoni ahe ni ko bogoni dro be balon alu vili anga je anga bogoni ku kele sa akubi singa pa ahe no de bogoni kele ka ken la mol kande bogoni ko ni de polu na ngomba kuma ho hakili pota me bi nti singa tambe ni manda sama donc anga vili anga hara nyogon ka bogoni ku kele ka boy ni min ta ye i musubulu oh iba haye ni hakili mayati atakeni kelati atakeni beretati abi min ke mugona iba nya haye aba famuya na famuya babla ma atakeni kelati de non baro barani ba ke iba ke hakili mayati wala kaj donc ka beho mi tame ka boy ahe alunyami hen chamana be nyambala boji tinga ibe sozolike mo munun tun ka ganga de makambo denga kono olle na take sababu tika anchuro denga kono billahi goni alama harika lundolu bena italo ibita kasira mi raka italo nyere me imara bara min damita to akambay mawlu mani famuya albalo a karsa mini bara mina a tayre kilenya ko ya ambe forfaita ka ansiki walma ambe déplacer ka ta yoro to juro munu ni ambe singal ka ya yoro munu to ka video ke dogrete antes amina mi dan tesra worte dinema ko boy kani kuma honyo ho amenta ikoni be singa hakil na dinema voilà debe ne gani bara damda na sto ko awa netunya damda ni wori kuti no ma ba so nya dabla menta no wori kuti nyambi mi na wala kele ngan toro donc al vidi an ka hara nyon ka foite bembo voilà foite bembo haramadia ere sigla abi homa ko ben ni bente yoro haramadia ti donc an ka hara nyon ka bogoni ku kelen bela jelen ki testi sa bogoni bi kele chumi ka ba he al video partager ni mi yera balu bi singa yoro tike iba tike ka charin ko be ka kangal la ni musuti be ka kangal la ni denti be bogoni man ne tata ne analyse ka fen chama nyini ashraka kana ye tigitigi na hala be musu bale ka den soto abi jolu ku dese musu ma fen chama quoi abi ka sawu reti ka bana chama bla musuna donc ele bi vili ambi musu frake ambi ni frake ibi sibe ka frake la te kenya parce que bogoni en tant que ma opérer ka bokono to te la ya si bangule lo ate yelma ko donc alu vili anga hara nyogonga atakeni keleti ni ta yi musu bulu a haye ni musalati walma ni ta longa hi musu ba domo a honi musalati quoi atakeni keleti quoi abi min la harama denga ba hay dron bina jelendi la hiya quoi sino bogoni kelonga kiyani kede billahi amana min ye nabi kiyani ga ambi boka ho ni ambi sara kama nyo ma ba so ni adabla nyo ho ngo hali mo fila dron o bina fa quoi alhamdulillah mo bi allah ka barkala donc ka beho ami baramina testi parallelo karta manallo abilo ampeyi ne ko ngo nelu heye mi nelu je abikili ko barasi le banje tebe kunu o kuma kelen no bi hana o kuma kelen no amana bara nen ke ni dunga fama sabati roro foitie
i b'a jateminɛ ta kilima bɔda nalu ye hoka samiya si futu yiritigɛ ninnu he ninnu mana ban foyi kɛ tɛ tiɲɛ bɛɛ sigilen don bɛɛ donc mun de bɛ sin ka na kɛ sababu ti ka na ni baara ti o mun mɔgɔ minnu ni olu tun min n'a ɲahɛ an lata mɔgɔ minnu na kalafili mana si ale bɛna si an ma woro nɛndɛ sɔgɔsɔgɔ bonbon nɛndɛ 200 nɛndɛ 400 nɛndɛ an bɛ kala fili alu ye ko dɔlu bɛ ɲɔgɔn arnaquer billahi ele ni dɔlu bi jɛ baara na 20,000 20,30 n'i y'a 200 sɔrɔ a jati la alu ye damaga ka ɲɔgɔn arnaquer an wari nɔfɛ alu mana sigi dɔrɔn a banta burusukɔnɔmɔgɔw dɔ cɛ ninnu mago tɛ fɛn na o burusukɔnɔmɔgɔw dɔ cɛ ninnu bɛ se u yɛrɛ kɔrɔ hali ni mɔgɔ ma ninnu dɛmɛ burusukɔnɔmɔgɔw dɔ don u bɛ se u yɛrɛ kɔrɔ n ko mun de lɔn billahi ni mɔgɔ y'a ni an bɛ nin kɛlɛ min na n'alu y'a nin faamuya an bɛ nin kɛlɛ min na n'alu y'a faamuya billahi bɛɛ b'i ni di a k'u bɛ sin ka ban cogo min san 1 200 nɔfɛ san 2 200 nɔfɛ san 3 200 nɔfɛ san 4 200 nɔfɛ san 5 200 nɔfɛ walima 400 walima woro ne balima karitankalu billahi an kununta ka ban n y'o hɔ mɔgɔ si tɛ tigi bolo bi da ɲa na tuguni ho ni an bɛ min fɔ n'alu ma faamuya dɛ san 5 400 san 6 san 7 san 10 800 mais alu yɛrɛ ka ma kɛ san 10 800 dɔw yɛrɛ min ka kuma yɛrɛ ko hali sɛ da ka gɛlɛn maliyɛn da tɛ sisan parce que élection sɛ hele ni ma 1000 walima 800 bɔ sɛ sugu tila dɔn mais ko i bɛ maliyɛn sa 400 fura t'an bolo baluku dɛsɛ m'an na insécurité min ye a ka ca quoi 400 walima 200 dɔw yɛrɛ t'a yɛrɛ kumakan di ma dɔw yɛrɛ t'a yɛrɛ lahidu fo ka taga layidu fu ta an ɲɛ nin bɛɛ bɛ ka an na o de kama an k'an bi sa nin sira in kan a tɛ bila ni aw t'an faamalen y'an ma bɔ ka kuma dɔrɔn o b'a sɔrɔ degunnenw de don a bɛɛ kalo billahi hali min ka i balunen i ka tɔɲɔ ka bɛ tiɲɛ ma mais i salen fana ka tɔɲɔ don i yɛrɛ t'a ɲini dɛ i salen ka tɔɲɔ cogo di ani i balunen ka tɔɲɔ cogo di sisan ele balunen de don den b'i bolo o la siniɲɛsigi bɛ kɛ cogo di i t'a dɔn ele kɔni an bɛ diɲɛ kɔnɔ dɔrɔn ko hɔrɔnya karisa min hɔrɔn ti karisa n'ale ko karisa min hɔrɔn ti n'a tilala k'a cɛ ka bɔ ale kɔtɔ sisan ale b'a hakili ko mun i salen o fana ka tɔɲɔ o fana bɛ mun ti ele y'a den de bange kɔ hɛya ele ye gɛlɛya min ye ele tilata k'i den bila o gɛlɛya kelen kɔnɔ i den sɔnja o sɔnja ala b'a tɔɲɔ dɔ b'i kan billahi donc o de kama an k'an ka hara ɲɔgɔn kan ne balima karitankalu ne balima maliyɛnw ni i nata mali kɔnɔ ka mali kɔnɔna lajɛ i b'a lɔ pɛti an janfalen don an bɛ taa yala ninnu kɔni burusikɔnɔmɔgɔw ku tɛ o ninnu burusikɔnɔmɔgɔw kɔni ku tɛ o burusikɔnɔmɔgɔw don u bɛ s'u yɛrɛ kɔrɔ mɔgɔ tɛ burusikɔnɔmɔgɔw dɛmɛ c'est pas la peine taa i ka woro d'u ma dɔrɔn i ya woro d'u ma ka layidu hali n'i ye layidu fo ta u ye ayiwa u bɛ tugu i kɔ parce que burusikɔnɔmɔgɔw de don ayiwa n'u bɛnna min ka bulon kɔnɔ burusikɔnɔmɔgɔw de don o ban ta o ni mɔgɔ si t'alu he ye mɔgɔ kɔtɔ ni saga tɔ alu data ka kala fili mɔgɔ kɔtɔ ye n'alu si t'alu he ye n'alu y'a 20,000 d'alu ma ala bɛ taa k'a bila alu kun mais alu kana sɔn abada ka alu yɛrɛ janfa voilà alu kana sɔn k'alu yɛrɛ janfa abada c'est fini o ban ta pewu tɔɲɔ min yɛrɛ ni alu b'a lɔ a ka bɔ hakili ma
nte mɔgɔ tɔgɔ ho a mana wuli de association nin créer de ibi keleku ja hinda dunta bota de san joli Mali indépendance ta ni chanter san joli san joli aka ca mais mun kɛta an ye foyi min mana wuli ko burusi kɔnɔ mɔgɔ le lo bisu yɛrɛ kɔrɔ c'est vrai an bɛ sin ka dɔɔnin kɛ mais fo k'a ka bila kunkolo le hana na ko an ye hakɛ le bi diɲɛ kɔnɔ min ka di an ye o min ye hɛrɛ ti ani kɛnɛya dun ka fa hadamadenya dilanli sira ɲuman o ka di an ye quoi mais an tɛ sin ka bila jamana kɔnɔ ten komi an tɛ jamana kɔnɔ den ti an bɛ jamana kɔnɔ den ti o de kama wagati bɛɛ ne bi a fɔ ɲɛmɔgɔlu ye an tɛ mɔgɔ buruja an tɛ mɔgɔ fa nɛni an tɛ mɔgɔ ba nɛni ne ka ne yɛrɛ ka o lamɔ tɛ n bila o sira kan non mais u ka wuli u ka taga burusi kɔnɔnaw lajɛ u k'a lɔn ko ala ka mɔgɔ dɔ le fana bɛ burusi kɔnɔ yen u ka wuli ka taga yen lajɛ e t'a mɔgɔlu u kana k'u bɛɛ bila ko bamakɔ dɛ n y'o fɔ n bɛ sa ka to bamakɔ kelen dan tɛ mali ye jamais fɛn bɛɛ bamakɔ i munumunu bamakɔ burusi kɔnɔ mɔgɔlu bɛ yen u bɛ tɔɲɔ la u ka wuli u ka taga burusi kɔnɔ ka taga lajɛ min bɛ yen u bɛ dɔlu ma yɛlɛ 1000 vies 200 vies 400 vies nin bɛɛ kalo a bɛɛ kalo en tant que mɔgɔw bɛ tɔɲɔ na yɔrɔ min da ma si ye ma ko ɲɔgɔn buruja ni ɲɔgɔn fani ni ɲɔgɔn woyiba ni ɲɔgɔn hayiba ni suɲali kumalu ni kuma kuntan holu ka baga mɔgɔlu ma dɔrɔn wari kama a bɛɛ kalo n y'a fɔ n bɛ sa ka to a bɛɛ kalo min ye tiɲɛ ye dɔrɔn maliyɛn dennu an ka fara ɲɔgɔn kan gɛlɛya bɛ yɔrɔ minnu na bɛɛ ka bɔ Facebook kan an ka kuma fɔ a gɛlɛya bɛ sin ka ta ka bɔ bɔli kan cogo min c'est tout sinon a bɛɛ kalo n'i y'i sigi ka maliyɛn den yɛrɛ ma yɛlɛ Facebook sanfɛ a bɛ k'i bolo komi i man ka si bɔ quoi maliyɛn den dama de b'i sigi ka ɲɔgɔn buruja ka ɲɔgɔn hayiba ka ɲɔgɔn lankolon photo ta k'a bila kɛnɛ kan alors que baaraso dɔ bɛ yen min kan ka kɛ mais o ye 12 le ye kelen t'an cɛ baaraso bɛ le min ka kan ka kɛ minɛ ni maliyɛn den bɛɛ y'o ta ni sɛbɛ ye sisan bɛɛ bɛ lafiya a ye n dɛmɛ k'an ka wara minɛ n'i yɛrɛ tagara i si wara ku yanfan na a kunkolo yanfan jɔn bɛ a kunkolo yanfan minɛ personne mɔgɔ si tɛ wara kunkolo yanfan minɛ abada n'a k'a k'u tɛ e bolo non donc ɲɔgɔn fanen ni ɲɔgɔn bannen n'a bɛɛ kalo walima min mana wuli u bɛ ɲɔgɔn buruja bilahi a bɛɛ kalo gɛlɛya bɛ mali kɔnɔ gɛlɛya bɛ mali kɔnɔ surtout anw fɛ karata ye tɔɲɔ bɛ burusi kɔnɔna ninnu na karata kelen tɛ dɛ burusi kɔnɔna ninnu bɛɛ hakɛ foyi t'u bolo musow ka hakɛ bonyalen tɛ denw ka hakɛ bonyalen tɛ cɛw yɛrɛ fana ka hakɛ bonyalen tɛ min bɛ se min na dɔrɔn o b'o kɛ parce que min bɛ se min na o b'o kɛ n'a fɔra e ko e den ma kɛnɛ sisan wari tɛ e bolo sisan i bɛ mun de kɛ i ɲɛna bɛ se min na hinɛ i wuli kɔlɔn ɲɛɲini dɛ o n'a ɲɔgɔnna caman donc ɲɔgɔn fanen ni ɲɔgɔn bannen ni Facebook sanfɛ réseaux sociaux sanfɛ a ka kan ka bila le pewu a bɛɛ kalo n'i y'a wari sɔrɔ mɔgɔ fanen ni bannen dɔ i k'a bila i kunkolo na o wari kelen de bɛ taga tila ka taga don i halakilen i furakɛli wari dɛ wari kelen bɛ taga da fɛ sigi i y'a mɔgɔ tɔɲɔ voilà an bɛ bɔ k'a fɔ n y'o fɔ mɔgɔ tɛ wari di ne ma abada non ne yɛrɛ la ɲan bɛ min n'o le tɔɲɔ bɛ n kan ko n bɛ wuli k'an dɔn alhamdulilayi fɛn caman kɛta sisan donc n bɛ sa dugulen fɔ k'an kanubaga bɛɛ fɔ hali video in partager ala cari quoi trop c'est trop mali bi gɛlɛya min bɛ yan bi a ka bɔ hakili ma
yalo karda konna nunu ko ni no kabakulo donc an dalta ka kala fili mo mo ne yo be ya an janfa al be ya an janfa ya an janfa bi ya an janfa shini ni mo min ta ho ka fa bi hole ya an janfa ambe dego kono le ya bla dego imbe kono billahi ya an tonyo kasi hake ma kabo hakilima mo ka hake be mbitatalla hake foi tambulu ka ho ki bisingilo ko ni eta kam boye hala anga demisol bi kla karana Bamako u bena Bamako be kla karana u ka bara sotale kabakulo pasigi mo munun ka kanga sira yita alna olun ka mabu foite ana wala anga demisol bi kla karana u bena Bamako burus ko demisol no amemi barna ka bako u be kla ka dimi ka sira ta ka ta aventure na dol bisa jisa he dol yere bisa sahara ka dol yere mi almana ko ta Europe yere ala ne susi bu ya ko jugu alu kungulu na fabi dalto tu vois donc en burus ko mo fana anyam ko dole koy ko la be kuluka donc ADP maliba ko ki bismillah fe o bienvenue anna lo bulu mi ngom bulu parce que mo chaman nata anta anda jitu chaman kungulu to katambe voilà mo chaman nata anya anda jitu kunto to katambe ADP maliba ko ki bismillah baba jawai imagasa ko basitina de dema bena jeleme de al video ntari mi ba ko ni wakatina profetena miya profetena ambi sa kuma kan ka nangwa mi to dramato ne ko ni nete sira flabo kartaku ni ki mato ano mbe sai kole mais ni yo sira bla dro no itambasi ntanono billahi namitena pasigi na soto mogol bi wordi bokano way bisinga a manani karasa sira bla akana taga njaay worna no itatu atuku bil ayya wartuku an jigi sembelelo alana ni mogo min ya lon ka ho ko karasa tonyo lenelo anga fere kanga karasa de mabima blani barna way me ka hole ko aha ni worti gata na nyo aban dabla o muna bi dimi mate dinama donc ambi sani barale ka voilà donc ka ho beye alu ni video ala chari bonin ku mi ni ya kuma dam dani bonin gelo no ka tonyo mi nasi an he kartai malikono be kilo loro ka bonin domin ka bali be kililelo ka bevele alu ka bonin ku kele alu ka renseignement ta la duldo a karamo mo kan kuma mi nyalo wa kalono voilà ka ho be krasolelo nya de fama haramade imana sa o ma baneti mais ni isata ki tu bardo siraka ama bane kuma filalo barake bali o mana sa o ma baneti mo bal koti mais mo ya bara do damita ka ko ha alabi saka hala mana sa alabi klaka mo betelu bilamunu bi kirinya tingana mo ma voilà donc ka ho payer anga vili anga lo sintem ko siyeni alati voilà billahi am sira o sira nenka atanga ma fanani banen dabla ka nyon burja dabla ka nyon tono dabla kalonga ante ka foiti kam ka nyon tono le tuer ante ka foiti anya ho am saka ni sigi ka mali tabulu jatemna non kabakulon quoi donc ne balma kartangalo ne kilili bi nyasalu ne ma ni alu yan famya ambe be lakhya ni maga kamin wo ko ni alu ya famya ambe be lakhya billahi jibada kute ka hoko wori kulo no jibada kute depuis wadi juma ne mini barakelena alu ngani ngal ke bay jibada kute koy kalo ami kalo min kolongono de foka nga ba kolongono de alma élection sito hele ibera sisa kadam da depuis
adema ku kili an ta ɲɔgɔn buruja adema mɔgɔw y'a mun kɛ an hɛ foyi ATT nata an ta ɲɔgɔn buruja ATT kɔni nalen ne voté ta mɔgɔ min ye o élection na ne voté ra mɔgɔ min ye o ye o Gimba national ye Abubu Dambele ba Gimba national ne voté le ATT nata foyi RPM non halan dol tu tagamato ni i tuma do i bɛ ka ya waati ne tun bɛ lo k'i jaabi foyi donc an bɛ tradition min kɔnɔ sisan an bɛ transition an bɛ mun de transition wa mun de n tilala fɛn dɔ coup d'état min kɛta n'an bɛ o k'u kɔnɔ k'a ɲini olu fɛ k'i jija u ka taga bɔ burusi kɔnɔ dɛ u ka taga bɔ karita u k'a lajɛ karitankaw ye mɔgɔ nasiya jumɛn ye mun gɛlɛya b'u kan u k'a lɔn quoi sinon an tɔɲɔlen don o le tɔɲɔlen don k'a la bɛɛ lajɛlen kulu kan dabi i maga sa kɔni baasi tɛ n na denbaya bɛɛ lajɛlen bɛ de ka harama o de fɔ fana kan bi bɛɛ ho o bama n ka holi bɛ ɲɛsin a ma kosɛbɛ ka maga kɛ fɔ fana ho ne ni mɔgɔ mɔgɔ n'an jɛta n'i ma ne janfa ko lahara ne tɛ ɲinɛ kɔ nka mɔgɔ mɔgɔ ne janfa hali mana yɛlɛ baji sanfɛ k'i sigi yen ko foyi t'i kɔtɔ dɛ i lɔlen ka to ji yɛrɛ sanfɛ karasi ka jigin ne tɛmɛ dɔ min daji t'i kun ka tɛmɛ donc n b'i kanubaga bɛɛ ho ka Karta TV kanubaga bɛɛ ho min Mali kɔnɔ fɛn caman min ye n da bɛna s'a ma nka mɛ bɔgɔninku kuma in ala cari dɛ n b'i bɛɛ ho mɔgɔ ta hali miniti kelen ta ka kumakan in lamɛn n b'i bɛɛ ho ni ala sɔnna ma luna nata an bɛna fɛɛrɛ kɛ ka kuma bamanankan to ni ya tan to yɛrɛ n bɛ kuma marakakan na to parce que n bɛ nin bɛɛ mɛn quoi voilà donc aw k'an bɛn wagati kɛ dɛ ni gɛlɛya min ye an mana ye an bɛ bɔ k'an da kulu kan élection bɛna sigi n'o bɛ kalata ten mɔgɔ o mɔgɔ mana taga alu he ye mɔgɔ kɔtɔ o mɔgɔ kɔtɔ mana taga alu he ye ala jateminɛ ta dɛ mɔgɔ kɔtɔ o mɔgɔ kɔtɔ ala jateminɛ ta quoi est-ce que alisinaka min kɛ foyi n'ale ta ala kɛta jateminɛ ta ala hɔta jateminɛ ta n'ale yɛrɛ b'a lɔn k'a fɔ ala kɛta ale fanga ka dɔgɔ ale bɛ min fɔ ale t'a to ale fanga ka bon ni kɛta ten ale tanbali la ala la wari bɛ taa ka bila ale kun ale halala lo sinon 400 san 5 a mama ɲi dɛ san 10 800 o mun yɛrɛ ni ala ya mun yɛrɛ kunnadiya sinon dɔw t'a dɔrɔkɛ kelen walima safunɛ ha burusi kɔnɔ mɔgɔw don ha burusi kɔnɔ mɔgɔw kɔni non n'olu kɛlen k'u b'i fɛ o b'i fɛ ala hakilila ko a hana burusi kɔnɔ mɔgɔw ko diya man d'an ye dɛ diya ka d'an fana ye sa koyi diya wallahi diya ka d'an ye n'i bɛɛ bɛ lagaya kɛ lagaya ka d'an fana ye koyi donc hali k'an bɛn wagati kɛ dɛ ni ala ma ye jɔnya lɔntɔ n b'i bɔ tuguni ka kuma ni forfait minnu bɛ ta ni fɛn minnu bɛ kɛ n'i y'a bɛɛ dépassé jateminɛ ta a ka ca mais ala le bɛ ko kɛ min ka d'a ye ala ka ani sababu ɲuman bɛn forfait min bɛ ta Mali yɛrɛ kɔnɔ ka nin fɛn ninnu kɛ a ka ca mais ala le bɛ ko kɛ min ka d'a ye quoi ala k'an ni dɛmɛbaga ɲuman bolo don ɲɔgɔn bolo minnu ni alikɔn ko ale bɛ sa kan ka taga karita an mago mi dɛmɛ minnu n'a ye ka kɛ yen ala k'an n'olu bolo don ɲɔgɔn bolo ni alikɔn ko ale bɛ sa kan ni ala ma ɲɛ jɔnya lɔntɔ dunkitɛ kuma gɛdɔlu min ko hɛ ka na minnu ka fatin kojugu parce que ba degunnen bɛ kini kɛ tiɲɛ bɛ naloma tili di a kɔnɔ fututɔ nka i ni bɛrɛ ka ni lɔ naloma ma i jangi kɔnɔ dasi naloma ni hɛnɛ ma wele ka yende kala ta k'i lɔ ala ma hari ka i kɔnɔ futu a b'a ci dɛ tiɲɛ min kun tɛ gɛ kun tɛ mɔrɔmɔrɔli ti k'a bɛ tiɲɛ ma nka tulu susa i bolo na kana suma kun tɛ to ka hɔ mana i kun tɛ lugulugu kun tɛ gɛ i tɛ fɛɛrɛ kɛ hɛnɛ ka wele k'i lɔ ni aba i bolo kutun ti an tɔɲɔta le quoi hali k'an bɛɛ waati kelen